Op. Ganyan na rin kalaki yan. Mataba eh. Alin, mataba. Okay, yan ah. I love Coco Uy, grabe, Mama. laki ah. Ako na lang lalapit, mukhang mabigat eh. Tagalan mo na mga 10 minutes. Alright! Ayan. Grabe, brother! Sige nga. Ah, Kagi tayo na bang anak. Yes, sir! sabay lagyan ka ng kutkuran ko. Tayo, laki frogs! Sige. Gagi, legit eh. Yeah! Absent ka muna, absent. Gusto mo ng airport? Process na. Okay, absent mo na. Aircon po tayo, sir! Nangopya lang.